So kung nag-apply ka og Maya Terminal, so mao ni ma-receive nimo na Maya Terminal. So pwede mo na Maya. Mao ni Maya Terminal. Pag i-on siya nasa ready mo. Press on. Lang. So yan na siya. Tied up ka lang. So makita na nimo diri ang iyang menu. Okay, ano yung menu niya? So itap nimo ang cards and mobile e-wallet. So for card payments, tap nimo ni sa taas for card payments. Then mo type na kung pila ang amount gusto bayaran ng customer. And let's say 100, proceed. So nag-setting up pa. So card sa babaw, QR sa ubos. So all e-wallets kaya accept ng QR PH. Yan. Type of amount, let's say 100 pesos, proceed. Automatically mag-generate siya og QR code na i-scan sa customer para magbayad. So as cashier o ikaw nag-perform sa transaction na nanin. So kung card naman dira tap nimo, then input kag amount, then proceed. So now you have the option to tap. Pwede siya i-tap, pwede din i-insert, and I tap and insert lang. Okay, that's it. This is Maya Terminal for card payments and QR payments. Let's go.